مجید عربی قرآن مجید مکی یا قرآن مجید سورہ مبارک مدنی یہ تشریف اس رسول خدا تشریف اشرف اس تمن مکہ معظمس اندر سور بنیو مکی مدینہ منورس اندر اس تشریف اشرف سن نبی صلی اللہ قرآن مجید کو نازل تو سورہ شریف بنیے آیات بینات بنیے مدنی قرآن مجید سورہ مبارک مدنی مکی آسن چھو دار و مدار تشریف اشرف حضرت صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین قرآن مجید عربیس اندر قرآن مجید فی عربیس اندر امی موجود کی قرآن مجید کی محبوب خدا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہن زبان مقدس چھ عربی توئی چھ عربی اسمز قرآن مجید ذات پاک تو کی در ملک عرب کر ظہور ذات پاک روی شفاعت بکن از
be sabvi marhaba Sayyidina ki madani Çeşmi rahmat bir kuşa soyman andaz-ı nazar Çeşmi rahmat bir kuşa soyman andaz-ı nazar Ay Kureyşi lakabiha şemiyor talebi Ay Kureyşi lakabiha şemiyor talebi Merhaba Seyyidina ki madani Allah-u Teala فرماوانا سورہ شریف اندر مسجدن ہند آداب مومن سند آداب مومن گچھ آسن مسجد اندر صاف پاک تن من یوت نہ بلکہ تن تہ بلکہ لباس اللہ تعالی فرماوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اے بنی آدم کیا فرماوان اللہ تعالی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند كل مسجد اے بنی آدم بالباسی باپوشاکی مسجد کن نماز کن سو مسجد حرام آسی عام مسجد آسی مسجد نبوی آسی عام مسجد آسی بالباسی یو زینت لباس زینت دیو پنیس پانس اخ رسنیت ہند بیئی رتی پوشاکو شان نزول چیزی کی مکہ معظمس منزش واریا لوگ مکہ کعبہ معظمس مسجد حرامس مز اچان کعبہ معظمس طواف کران پوشاک رستوی پلو رستوی اتکن انسان ماجر زامت اتھے پاس کران طواف دپان کہ یہ گو مسجد حرامس یہ گو کعبہ معظمس احترام کرن مستورات تہ مرد تہ مستورات ساری پلو کڑان اگر کھانا مستوراتوں مز یا مردوں مز آسی ہے پلو لگت طواف کران تر زمانس مز اتی باقی یم ذمہ دار ونان پانس تم جبرن پوشاک کڑان پلو کڑان تو کرناوان طواف اتی ونان تھی چھو پلو لگت کران طواف تھی چھو نا تیل احترام کعبہ معظم بے سطر گھان بے پرد کران طواف یلی آو پردہ دار یلی آو حضرت محمد رسول اللہ پردہ کرن وول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین ساشی ترو تم پرد پنج رحمت پروان سانی مردن کیو مستوراتن یہندن آبن کیو ٹھانڈ اللہ تعالیٰ کو ریمن آبن پرد یہندن شرمن پرد از ذات مقدس وسیلہ مقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہندن آدابن مسوئی کے فرماوان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان اسبوز الزبان النبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اذا دخل احدکم المسجد فلیسلم علی النبی یلی تہی مزکا مسلمان
مومن مسجد مز داخل گژھِ با پوشاک اتی گژھِ گۄڈٕ کرُن سلام رسول خدایس السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ولیقل اللہم افتح لی ابواب رحمتک یا اللہ آز کھول میانہِ خٲطرٕ رحمتُک دروازٕ آداب ہیچناوان مسجد حضرت رسول رحمت گۄڈٕ کیٛاہ حظ ووٚنُے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماوان حضرت رسول رحمت فَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ ییٚلہِ مسجد منٛز نیرِ مسلمان نماز پڑھت ام پتہ گژھِ گۄڈٕ کرُن سلام پیغمبر آخر زمان حضرت محمد اتی پڑھِ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مزید فرماوان حضرت رسول رحمت بیٚیہِ کرِ زٕ دعا دوٚیِم دعا کرِ اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم یا اللہ مے بچاو شیطان مردود سند شر نش مے بچاو شیطان مردود شر تریم دعا کری اللہم انی اسألک من فضلک یا اللہ مے کر عطا من فضل شمانی کٔژ معنی اکھ فضل گو عنایت بیاکھ فضل گو کامیابی بیاکھ فضل گو علم بیاکھ فضل گو حفاظت بیاکھ فضل گو برکت بیاکھ فضل گو ایمان یم شنوے چیز آئی ات فضلس منز اللہم انی اسألک من فضلک ای خالق ہر قدرت بسیط ای خالق ہر بلند بسیط ششی عظمت یستم پہچان پرزناون تہند شان تہذ رفت تہذ بالا دستی یستم پرزناون رسول خدا بے کرتم عطا ایمان بے کرتم عطا بے کرتم عطا تندرستی بے کرتم عطا عافیت ایمان تندرستی ہیچناوان مجموعہ دعا حضرت باہودین نقش بنی مشکل کشا ای خالق ہر بلند بسیط ششی زیادہ بے گنز ہستی ایمان تندرستی علم وصالت عظما وصالت کبرا ذات پاک محمد رسول اللہ سانہ خاطر درود شریف